pemirsa, kembali Anda menyaksikan Dunia Kita Produksi VOA. Saya Aryatna Budianto. Dan saya Virginia Gunawan. Ya. Kali ini kami ada di daerah yang namanya Falls Church, di Virginia. Nah, seperti yang Anda bilang tadi, kita mau lihat-lihat nih ke dalam supermarket yang namanya aja udah halal kok. Ya, ini salah satu supermarket halal tertua di negara bagian Virginia. Yuk kita lihat ya di dalam. Jadi ini adalah toko halal yang tertua ya. Kalau nggak salah saya tuh udah pernah wawancara kayak tahun 2010, 2009 gitu ya. Dan sampai sekarang masih bertahan. Di sini ini kita bisa melihat ragam etnis warga muslim di Washington DC. Iya, dan memang ragamnya cukup bermacam-macam ya, tidak hanya yang dari Timur Tengah atau Asia Selatan. Termasuk juga Indonesia, banyak loh orang Indonesia yang mampir ke sini. Nah, jadi nanti kita akan melihat apakah mereka, kan sekarang nih harga-harga lagi naik nih ya. Grocery seperti Halalco ini apakah terpengaruh juga gitu. Apalagi di tengah bulan Ramadan yang pasti mungkin demand-nya bertambah tinggi kan mestinya. Nah, selain itu kita juga akan beranjak ke Minneapolis di negara bagian Minnesota untuk melihat komunitas Somalia. Itu di Minneapolis itu kebetulan kantong konsentrasi pemukiman warga Somalia di Amerika Serikat. Kita lihat bagaimana mereka merayakan Ramadan. Ramadan dan persiapan Idul Fitri adalah masa ekstra sibuk bagi supermarket Halalco di Falls Church, Virginia. Every single things that you see specials during Ramadan represents a specific part of the world. Like this specifically represents Middle East, right? This represents Morocco, Algeria, Tunisia, Saudi Arabia. This over here, all the Asian countries. Like for pakora, it's the gram flour, and these are the drinks. It's really popular. This is for the Middle East. Yes, and this is for people from India, Pakistan, Bangladesh. Selain produk-produk yang datang dari negara mayoritas Muslim, yang dicari pelanggan di toko ini adalah halal meat. Hanya sebagian rumah jagal yang melakukan penyembelihan sesuai dengan syariah Islam. Now, if you look at the meat itself is textured, and it has proteins, has our nutrients, all that stuff, right? The blood is another element, but the majority of the blood is out of the meat, okay? So you get really pure meat. All what you eat meat. Ramadan kali ini membawa tantangan tersendiri bagi Halalco. Masalah rantai pasok akibat pembatasan selama pandemi berdampak bagi kenaikan harga. So the prices have definitely changed, and it has changed pretty much every single product inside the store. And again, the most important reason to it is because the increase in transportation, not as much as the raw material itself. To get the transportation from where it's origin to America, the cost of transportation was higher than the product itself. Belum lagi invasi Rusia ke Ukraina membuat sejumlah produk tipis pasokan. And the war just added to it. The prices increased further, specifically things coming up that part of the world. Grains, for example, if you see grains, as much as we say, one shelf is empty that contains grains. We're waiting to get a delivery. Some of them were already in transportation, and we got lucky we were able to have them. But the new items, we don't know. And even if they do come in, at what price, at what cost? Namun pelanggan melihat harga di toko etnis seperti Halalco masih sama dengan toko retail lain. Honestly, yes, some, but it's normal. Same like Giant, same like everywhere. No, it's not matter. We have to eat. Dan sejumlah produk dari tanah asal mereka hanya bisa didapatkan di toko etnis seperti Halalco. Yeah, there is no problem as long as I see what I want, and so it's not a problem for me. There is certain thing that I cannot find here. Yeah. Menurut prediksi riset pasar Teknavio, pasar makanan halal di AS akan bertambah sebesar 8,17 miliar dolar AS pada tahun 2024, dengan rata-rata pertumbuhan tiap tahunnya mencapai 2,96%. Dari Falls Church, Virginia, Virginia Gunawan, Aryatna Budianto, dan Supriyono, VOA. Untuk pertama kalinya sejak 2020, jemaah Masjid Raudah bisa sholat bersama tanpa jaga jarak atau kewajiban mengenakan masker. Pembatasan sosial yang berlangsung 2 tahun lebih berangsur-angsur dikurangi. Jumlah jemaah pun tidak lagi dibatasi.
Antusiasme terlihat dari banyaknya jemaah yang hadir untuk iftar bersama dan tarawih setiap hari. This Ramadan, I feel it is completely different from the years of Corona. So once again, we have that the gathering of the masjids come back to the normal. We feel that people are sharing their iftar after they fasted the long day. They once again sharing praying together. Minneapolis, Minnesota merupakan kantong pemukiman imigran Somalia. Carmel Mall penuh dengan toko yang menawarkan busana, barang-barang, dan makanan khas Somali, bahkan salon dan jasa lainnya. Ramadan ini restoran Nun kembali ramai, jauh lebih banyak daripada 2 Ramadan terakhir. In the past, there was Corona. There was a social distance. There were difficult times. Now, thank God, we feel people are coming out and shopping. Business is booming. We feel excited and great. Ini pun dirasakan Hudo Ali yang membuka jasa akunting. Baginya yang paling mengharukan adalah bisa kembali berkumpul dengan keluarga dan teman. Kegiatan yang terhenti dan terbatasi selama 2 tahun. I'm feeling free, relaxed, where I don't have to put a mask on my face. So the mask absolutely, it's like normal, where we don't have to be like 3 feet or 6 feet apart. Right now we're right next to each other, like normal. And then family part, friends, they can just come in, eat food. We can tell them like the weekends, like traditional Ramadan. Negara bagian Minnesota merupakan rumah bagi 57.000 lebih imigran Somali yang mayoritas terkonsentrasi di kota Minneapolis dan St. Paul. Minneapolis termasuk kota pertama di Amerika Serikat yang membolehkan azan berkumandang di luar masjid. Dan menjelang Ramadan ini, Dewan Kota mengizinkan azan dikumandangkan kapanpun, antara jam 7 pagi hingga 10 malam. Dari Minneapolis, Minnesota, VOA. Nah pemirsa, sehabis ini kita akan mengajak Anda untuk pindah ke negara bagian lain untuk melihat komunitas warga Muslim yang saya sendiri baru sekali ini ketemu. Etnis Muslim di Amerika itu memang sangat beragam dan kita mau jalan-jalan dan ketemu sama mereka ya, Nak ya. Setelah yang satu ini tetap di dunia kita. Assalamualaikum everyone. My name is Asari Muhammad. I am the board president of the Cham Refugee Community. Wishing you Ramadan Mubarak. Plan Salmon. Happy Ramadan. Nah, ini konon katanya seperti karamel yang lumer di dalam mulut. Aku mau beli tapi nggak ada harganya, ya udah coba-coba. Semoga tidak mahal. Oke, nanti aku incip aja deh kalau ada sekitar 25 jenis ya, mulai dari California sampai yang diimpor dari Palestina dan lain sebagainya. Luar biasa ini. Memang ini banyaknya ragam kurma itu untuk meng-cater dan lagi-lagi melayani lidahnya orang dari berbagai macam daerah. Mungkin buat kita yang nggak biasa makan kurma, itu sama ya semuanya. Tapi katanya nih, kalau misalnya Anda datang dari daerah tertentu, itu pasti kayak, oh ini tuh rasanya kayak saya rumah. kepengen kurma dari Irak, atau saya kepengen kurma dari Palestina. Mungkin semua kayak, ada di sini. Mungkin kayak kita dengan pisang ya. Kalau pisang kan beda banget di Indonesia satu-satu. Nah, sekarang Jin, kita akan berganti negara bagian. Kita akan berkunjung ke barat Amerika Serikat, yaitu di negara bagian Washington, tepatnya di kota Seattle. Nah, kota Seattle ini kan selalu terkenal dengan yang namanya teknologi, inovasi, dan lain sebagainya. Tapi ternyata di sana merupakan kawasan yang banyak dihuni oleh warga Cham. Cham ini adalah sebuah daerah yang di antara Kamboja dan Vietnam ya. Nah, mereka ini adalah salah satu etnis yang terlupakan, di mana mereka dulunya punya kerajaan, tapi setelah itu di zaman modern ada Vietnam dan Kamboja sehingga mereka tergusur tempat tinggalnya. Nah, sekarang mereka membangun komunitas, terutama komunitas Muslim yang ada di selatan Seattle. Kita tonton liputannya. Cham, and a lot of people don't understand and knows who Cham are. Cham is the indigenous people in Vietnam, and so as Vietnamese migrate southward, eventually Cham migrated to Cambodia in southern Vietnam,
And we, for a century, we just assimilated with the Vietnamese culture and the Cambodian culture. But we still maintain our language and our culture, even though we don't have a country. Sering disebut sebagai orang yang terlupakan, sekelompok Muslim beretnis Cham yang tinggal di Seattle, Washington membangun rumah baru jauh dari tanah asal mereka. Sebagian dari mereka adalah pengungsi yang berhasil melarikan diri dari kekejaman rejim Khmer Merah pada tahun 1970-an. A lot of us came to U.S. by boat and some by just walking, long walking distance from Cambodia to Thailand. Diperkirakan 2/3 dari 700 ribuan warga etnis Cham tewas di bawah rejim Khmer Merah di saat itu. Sejak berdiri 40 tahun lalu, komunitas pengungsi Cham solid berkomitmen untuk membangun masjid dan gedung komunitas mereka. We start put together money and try to find masjid before find our house. We believe as a Muslim that in this world, that's the life that temporary. We not live in this world forever. Everyone have to die. Masjid bukan hanya tempat beribadah, tapi juga tempat untuk mempertahankan identitas kebangsaan Cham. In one month we have 4 weeks, so 2 weeks in English and 2 weeks in Cham. We know for sure that our youth not really understand Cham, but the purpose is just to share with them. At least they understand like we. Dan meneruskannya ke generasi muda Cham yang ada di Amerika. Knowing our culture as being here, what I observe from our elders and how we do things, and something that the CRC here is trying to talk to preserve the language, so having programs to teach basic Cham languages, alphabets and stuff, the Jawi and stuff like that, the script. But alhamdulillah, in South Seattle we have a really diverse Muslim community that has really strong support, so it's not too hard, to hold and maintain our faith here in South Seattle. Sebagai salah satu komunitas Muslim tertua di Seattle, Cham Refugee Community juga membantu komunitas pengungsi lain. We've been there. We went through it, and we want to give back to those group of people that needs our help. We have basically the roadmap to a lot of funding programs and whatnot. And so we were kind of like the fiscal agents for a lot of Muslim, like the Afghan community and then other Muslim community, because the city would or the King County or the government official would look at us as the fiscal agent to lead other community. And because we're a 501c established and everything, and they're not. Dari Seattle, Washington, Virginia Gunawan, Aryatna Budianto, dan Supriyono, VOA. Pemirsa, tadi kan kita udah bertemu dengan komunitas Cham ya, mereka orangnya sweet banget ya. Aku sangat dan punya similarities atau kesamaan secara fitur muka, fitur wajah, dan juga bahasa bahkan ya dengan Indonesia. Betul. Sangat menarik. Sekarang kita akan bergeser sedikit, masih di pantai barat Amerika Serikat. Kita akan berkunjung ke komunitas Bosnia, Muslim Bosnia. Tapi sekarang kita istirahat dulu, jangan kemana-mana, tetap di dunia kita. Assalamualaikum, my name is Anthony Marsh, attorney at Herman Law Group, and inshallah everyone will have a fantastic Ramadan. Ini nggak keluar-keluar nih dari toko dari tadi nambah. Belanjaan anak banyak banget nih, berat banget kan kamu. Ini kan belanjaan bersama ya, ada kameramen juga belanja di sini, jadi bukan saya doang. Nah, ini aku bawa punyaku sendiri. Oke. Nah, kita sekarang mau tadi kan sudah ngobrol soal pantai barat Amerika Serikat dan kita lihat komunitasnya juga dari Cham. Nah, salah satu negara yang juga mayoritas Muslim itu adalah Bosnia. Betul. Yang mana pada tahun 1995, 90-an itu ada perang yang berkecamuk di sana dan beberapa warga Muslim itu harus melarikan diri dari tempat lahir mereka. Betul. Nah, di Portland ini mereka membangun komunitas baru dan memberikan kebebasan mereka untuk mempraktekkan agama mereka dan menganut agama mereka di tempat yang baru itu. Bagaimana kisah mereka dan bagaimana mereka mempertahankan kultur dan budayanya itu, kita simak pemirsa. Jumat siang jelang sholat zuhur, umat Islam dari berbagai latar belakang berbondong memasuki kompleks Islamic Bosniaks Educational and Cultural Organization, organisasi pendidikan dan kebudayaan Islam Bosniaks, atau IBECO. Most people, this community are people from the eastern Bosnia and western part. So
all of them were affected by the war in 1992, and most of them immigrated to the United States after that time. Genosida Bosnia yang dilakukan pasukan Serbia Bosnia menarget Muslim Bosnia selama masa perang pada 1992 hingga 1995. Diperkirakan sekitar 8.000-an Muslim Bosnia dibantai dan sekitar 30.000 warga sipil diusir paksa dari tempat tinggal mereka. Di Portland, Oregon, Muslim Bosnia di Amerika mendirikan IBECO. During the war and soon after the war, many families were settling here. Initially, they were just trying to learn the language and get the kids to school and all of that. But eventually, when they settled down and got jobs and all of that, they felt the need to have a mosque and an organization that will serve their needs. Sebagai tempat ibadah yang lekat dengan identitas etnis, IBECO juga jadi tempat untuk melestarikan budaya Bosniaks. We have a Bosnian school where we teach Bosnian language, history, geography, and all of that to children born here but to Bosnian parents. We have sports activities, we have a number of other things, we have folklore. Tampilan fisik etnis Bosniaks punya keuntungan tersendiri untuk memperkenalkan Islam di Amerika, menurut Imam Abdullah Polovina. Because when American, in general hear about Islam or Muslims, the kind of darkish color, something like Middle East, something. But when you see me, like you see today, like all those Bosnian Muslims, like whitish, when you see them somewhere else, you will not be able to say, is it Muslim or American, Also opportunity, that we can promote Islam as it is, like non-racial, non-national, just universal, that everybody. Imam Polovina adalah imam pertama yang lulus dari program teologi di Seattle University, sebuah institusi Katolik. It was so interesting, for me, and I met, other pastors, clergy. So we had studying. Actually, you were kind of doing some interaction, presenting Islam and hearing actually more and learning about other faiths. And one point you see, how it's amazing, how we can work and be together in one room for, let's say, 2-3 years, IBECO juga kerap membuka pintu bagi siapapun yang ingin mengetahui lebih banyak tentang Islam. In some sense, mosque here is little bit kind of bigger purpose than maybe mosque in some Islamic countries, because we don't invite Muslims to come, but also others, to show and share the Islamic values, Dari Portland, Oregon, Virginia Gunawan, Ariadne Budianto, dan Supriyono, VOA. Oh, Vil. Lidah, aku takut. Lidah anak sapi ternyata. Wah, tapi ya ini memang di prosesnya atau dipotong-potongnya sekarang. Ya hari ini juga. Jadi mereka konsepnya adalah selalu segar. Yang tidak terjual ditaruh di freezer. Ya. Nah, memang di sini yang sangat diperhatikan itu adalah kehalalan, dan halalnya itu benar-benar zabihah yang pakai tangan. Iya, di luar itu mereka tidak mau terima atau tidak mau menjual produknya. Prinsip yang cukup dipegang oleh Halal Co, supermarket ini yang bertahan sejak tahun 60-an loh. Luar biasa. Ya, nah sambil kita belanja, pemirsa, kayaknya udah waktunya kami undur diri. Nggak kerasa 30 menit sudah menemani Anda dalam dunia kita episode Ramadan belanja di toko halal sambil berkenalan dengan ragam etnis Muslim di Amerika Serikat. Kalau misalnya Anda ingin nonton lagi dunia kita atau nonton program video yang lain gitu ya, langsung aja kunjungi situs kami dan juga nonton di situs YouTube kami VOA Indonesia. Dan kami tunggu juga Anda untuk jadi sahabat kami di media sosial, ada Twitter, Facebook, Instagram dengan kata kunci VOA Indonesia. Jangan lupa like. Kami tunggu pertanyaan Anda baik lewat video maupun lewat teks. Kami tunggu ya. Pengen tahu apa aja di Amerika. Nah, kami undur diri dulu dari Fairfax, Virginia. Saya Virginia Gunawan dan Ariadne Budianto. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah. Kita belanja lagi ya.